Nous continuons, chers auditeurs et auditrices, dans l'émission Hadith le Jumu'ah, à travers la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avec nos deux invités, professeur Ebou Youssouf et professeur Boumediene Ben Yahya. Dans la sourate 56, dans la sourate Al-Qasas, verset 56, Dieu mentionne « Tu, Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. » Ce verset donc a été révélé au prophète Mohammed pour apaiser son cœur. Il était triste car son oncle était le principal protecteur, mais cependant il a refusé d'embrasser l'islam jusqu'à la fin de sa vie. Professeur Boumediene Ben Yahya, que peut-on apprendre à cet égard sur la liberté de croyance en islam? Ok, là un signe coranique majestueux. D'ailleurs, la majorité des habitants de la Terre ne le connaissent pas. Et لن تهدي من أحببت إنما إن الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم. الهداية, la guidance. D'ailleurs, ce terme qui est extrêmement profond. Il faut le prendre, je dirais, avec des grands bras et avec un cœur ouvert. Al-Hidayah est une matière exclusive. Et j'insiste sur le qualificatif exclusif d'Allah Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala. Parmi les noms excellents, 99 noms excellents, Asma Allah al-Husna, vous avez le nom de Dieu unique, Al-Hadi, celui qui guide. Ici, c'est vrai que cette révélation, en réalité, sur le cœur de Muhammad alayhi salatu wassalam, à propos de l'histoire réelle, à propos de son oncle qui refusa quelque part d'embrasser l'islam et que le prophète insistait, bien sûr, le prophète insistait pour que son oncle reconnaisse et proclame la profession de foi. Pourquoi le prophète insistait? C'est la première question. Le prophète insistait alayhi salatu wassalam parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a l'obligation divine. Il a l'obligation divine de transmettre le message à tous. Bien sûr, ici, il y avait aussi un lien affectif avec un parent, un tuteur légal, qui l'a protégé, pratiquement pour une bonne partie de la prédication de Muhammad alayhi salam. Deuxième chose, Al-Hidayah exclusive pour Allah Azza wa Tabaraka wa Ta'ala, c'est une matière où les êtres humains, et là de manière flagrante, même Al-Habib, Sayyidul Khalq wa Habibul Haqq, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas cette autorité de guider ou de dévier, de faire dévier. Car vous avez une typologie des noms de Dieu, en réalité. Il y a Al-Hadi, mais en face, il y a Al-Mudil. Il y a celui qui guide, Allah guide celui qui veut ou celle qui veut. Mais il y a aussi Allah est capable d'égarer celui ou celle qui veut. C'est une matière exclusive et elle relève en réalité de ce que moi j'appelle l'autorité seigneuriale d'Allah Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala. هذا أمر من ربوبية الله عز وجل وتبارك وتعالى. Maintenant, qu'est-ce que nous, à notre niveau, dans la société, et notamment la société actuelle, qu'est-ce qu'on doit tirer comme enseignement, ou comme sagesse, comme exhortation? C'est très très simple. Il y a un autre verset dans le corpus coranique, dans la parole d'Allah Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa ma ala ar-Rasul illa al-balagh. Le prophète alayhi salatu wassalam a la mission exclusive, terminale, in fine, de transmettre. Al-balagh, laysa al-iblagh. Wa huna, nous avons en réalité deux vocables qui viennent de la même racine. Al-balagh, c'est de transmettre avec toutes ses forces, pour ceux qui écoutent et ceux qui entendent. Mais al-iblagh, c'est une autre matière. Al-iblagh, c'est d'aller frapper dans toutes les portes, d'aller rencontrer tous les habitants de la terre et de leur dire « Voilà ce que j'ai à vous dire ». Rasoul alayhi salatu salam, et le professeur le rappelait dans sa biographie sainte, n'a pas quitté Al-Jazira al-Arabiya, n'a pas voyagé dans le monde, car la transmission de son message dans le monde entier, sur terre, dans notre existence, est l'affaire d'Allah Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala. C'est l'affaire de Dieu
celui qui a créé les mondes. Le prophète alayhi salam doit transmettre. Nous avons la responsabilité à notre niveau de transmettre les belles vertus prophétiques. Et on en a. J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, un biographe qui a cité plus de 7000 caractères nobles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Si je ne me trompe pas, c'est un asiatique. Enfin, et nous avons la responsabilité de transmettre, et c'est la seule façon aujourd'hui de réconcilier les êtres. Enfin, la seule, c'est une des meilleures façons, à mes yeux, à mon humble avis, de réconcilier les êtres et de défendre en réalité cette sacralité du prophète Mohammed alayhi salam et la sacralité de la parole universelle pour tout et chacun sur cette terre qu'il était chargé de transmettre. Le prophète n'impose pas. Et malheureusement, on voit aujourd'hui, même au sein des familles, vous avez des membres dans la même famille qui essayent d'imposer son avis. On n'impose pas l'avis, on transmet. Parce que notre responsabilité divine, مسؤوليتنا أمام الله عز وجل وتبارك وتعالى على أقدام وخطى الرسول عليه الصلاة والسلام, c'est de transmettre, d'expliquer, de temporiser, laisser les gens aussi digérer. C'est pas une affaire facile. Les gens, il faut, quand on leur ingurgite des informations 24 sur 24, on n'a plus le temps de digérer, je dirais, la lumière de cette parole universelle par le biais de l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. نعم. أستاذ أبو يوسف، ننتقل إلى مرحلة الهجرة إلى المدينة المنورة، وعديد هم المؤرخون الذين ركزوا على هذا الانتقال أو التحرك، يعني من مكان إلى مكان آخر، وبعده انتقال من حيث الفكر والفلسفة التي دخل بها المصطفى عليه الصلاة والسلام للمدينة من أجل تكوين مجتمع ومن أجل يعني إرساء الركائز الأولى للدولة الإسلامية. لكن السؤال، ما هي أبرز الأسباب أستاذ أبو يوسف التي دفعت بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى الهجرة إلى المدينة؟ قبل أن أجيب عن السؤال أستسمحك فقط في تفاعلا. أعجبت بطرح الأخ حفظه الله. الإسلام جاء بأهم حاجة للبشرية. نعم. الذي أفسد الدين الذي أرسله رب العالمين هو التدخلات البشرية. التدخلات البشرية التي كانت إما بفرض نمط معين أو بفرض طرح معين أو فكر معين. ولذلك الله عز وجل حرر الإنسان. كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم الدين يفرض، العقائد تفرض بالقوة على الناس، ولذلك من في رسائله فإنما عليك إثم الماجوس، فإنما عليك إثم الأريسيين، فإنما عليك إثم الأقباط. نعم. لأن كان الذي يسيطر على القيادة السياسية يفرض الطرح الديني. الله عز وجل أنهى هذا الملف في الإسلام. الإسلام جاء بحرية الاعتقاد، ممنوع أن تفرض على الناس، ولذلك قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني حرية الاعتقاد. ولذلك كان أسئلة كثيرة تطرح في هذا الميدان. لابد أن يعلم المسلمون أن أول إنسان، أول نص يطرح الحرية الاعتقاد للناس هو القرآن، مكتوب، نص مكتوب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني كان حرية مطلقة. هذا موقفك أنت، تدي المسؤولية تاعك يوم القيامة. الحساب فردي يوم القيامة مش جماعي، وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. ونحن فقط مهمة الأنبياء، مهمة أتباع الأنبياء واضح، فليبلغ الشيء الحاضر يعني الغائب، التبليغ، أن تبلغ الناس. أما سؤالكم عن الهجرة، لماذا هذه الهجرة؟ قبل الهجرة كنا فقط في مرحلة الدعوة، يعني مرحلة الكلام، الناس تسمع، يعني ما أخبار قريش وفتاها محمد، ماذا يقول محمد في مكة؟ يدعو إلى وحدة الله، ولكن عمليا لا شيء. الإسلام ظهر بالهجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد دارا آمنة لتطبيق النموذج الذي دعا إليه قال للصحابة إن الله جعل لكم يعني دارا فيها إخوان فهاجروا.
فكان المسلمون يهاجرون. فلما هاجر أقام النموذج، أقامه قائم على الحرية وعلى التعايش. الوثيقة التي أمضاها مع يهود المدينة وأعراب المدينة والقبائل الضائرة توحي إلى هذا، توحي إلى التعايش، توحي إلى الحرية، توحي إلى الأمن. فمن أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني توحي إلى أن المجتمع قواعد التعايش فيه ليس وحدة الدين. هذا ما نخطئ نحن، لا ما ليس وحدة الدين قضيته. التعايش مبني على العدل وعلى الأمن وعلى الحرية. التعايش تاع المجتمعات هي القواعد تاعو، الأمن والحرية والعدل، أن لا يظلم أحد وأن لا يتعدى على أحد وأن لا يهان أحد. هذه قواعد الحرية. المجتمع الذي يوفر السلطة التي توفر في النبي صلى الله عليه وسلم، جعل هذا هو النموذج للتعايش، وبدأ بإخراج النموذج الإسلامي. ها هو نموذج 5 صلوات، الله فرض الزكاة، فرض الله عز وجل رمضان، فرضت الأحكام. ها هو النموذج الذي نعيشه. فكل من يأتي إلى المدينة إلى يثرب من القبائل العربية يرى نموذجا آخر ليس موجودا لا في الطائف، ولم يكن موجودا في مكة، ولم يكن موجودا في قبائل العرب المتناطرين في الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبها. يعني الناس آمنة. فهذا هو الذي قدمه. قد الهجرة هي التي أخرجت الإسلام إلى الواقع. ولذلك عمر بن الخطاب لما قيل دير لنا تاريخا ألهمه الله عز وجل أن يبدأ بالهجرة، قال لأنها فرقت بين الحق والباطل. مع الهجرة عرفنا النموذج الإسلامي. جميل. سنأخذ فاصل إشهاري ونعود. On va marquer une petite pause pub et on revient vers vous.